Mama. Ah. Ano yan? Ha? Chocolate. Pagdating nga ni Papa, galing ibang bansa. Alas si Papa sa Monday. Pagbalik na lang ni Papa. Ilan chocolate ba gusto mo? Anong gusto niyong chocolate? Yung matamis? Yung matamis ba? Yung chocolate? Yes. Ah. Okay. Okay. Oh. Wow. Oh. Ato din na. Laruan. Sige, laruan. Di, pagbalik ni Papa. Flight pa lang si Papa Monday. Alis pa lang si Papa. Pagbalik na lang ni Papa. Basta pagbalik ni Papa, sabi chocolate saka ano. Ilan ko oo? 20 or 10? Tagal pa. Siyempre, alis si Papa. Pa-flight muna si Papa eh. Tatrabaho muna si Papa. Tatrabaho muna si Papa, siyempre. Huwag kayong pasaway dyan ha. Left or right? Right. Left. Yeah. Mag-aral ka mabuti, Pete ha. Ay, turuan mo si Adi na magsulat ha. Saka magbasa-basa ha. Right. Tapos magbilang. Right. Mm. Wala turuin ko siya ay. Right. Magaling pa sa'yo yan eh. Matalino yun si Adi. Magaling pa kay ate. Ayaw magpaturo eh. Hmm. Left or right? Left. Left, right. Yeah. Yeah, okay. Understand? Oh. Wow. This laruan. This one. Po. Alright. Pencil. This is the box. Uwi agad kayo. Hmm. Right. Right. Hmm. Right. Right. Hmm. Po. Picture ko dito. Tingnan ko picture na nung right. Ano ayun mo sa likod mo? Right. Right. Nasaan ako? Picture mo? Ito, picture mo. Ayun nga.